गुरु कृपा ही केवलम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओं ह्रीं क्लीं श्रीं क्रीं क्रीं चंडिका देवी शापानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओं श्रीं क्लीं ह्रीं चंडिका उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओं बंधुक कुसुमा भासां पंचमुंडाधिवासिनीं स्फुरच्चंद्रकलारत्न मुकुटां मुंडमालिनीं त्रिनेत्रां रक्तवसनां पिनन्नत घटस्थनीं पुस्तकां चक्षमालां च वरं च भयकं क्रमात् दधतीं संसारे नित्यमुत्तरं नायमानितां। जा चंडी मधुकैटवादी दैत्य दलनी, जा महिषुन्मूलिनी, जा धूम्रक्षण चंड मुंड मथनी, जा रक्त विजासनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलनी, जा सिद्धिदात्री परा सा देवी नवकोटि मूर्ति सहिता मांग पातु विश्वेश्वरी। ओं ह्रीं श्री श्री देवी चंडिका वै नमः। ओं अहं रुद्रभिर्वसुभिश्चरां महमादित्य विश्वदेवै। अहं मित्रा वरुणभा विभर्महमिन्द्राग्नि अहमश्विनोभा। अहं सोमो महनसं विभर्महं तष्टरमुतपुषणं भगमहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्नते। अहं राष्ट्री संगमनि वसुनां चिकितुषि प्रथमा यज्ञानां तांग मा देवा वदधू पुरुत्रा भूरिस्तत्रां भुजा व्यसयन्ति मया सो अन्नमत्ति ज विपश्यति ज प्राणीति ज इंसिनत्युक्तम् अमन्तवो मांत उपक्षयन्ति सुधि सुत सद्धिवं ते वदामि। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषे भी जं जं कामयतं तमुग्रं किनमि तं ब्रह्मणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। अहं रुद्राय धनुराग्नमि ब्रह्मद्विषे सर्वे हन्तवा उ। अहं जनाय समदं किनमहं दावा पृथिवी आविवेश। अहं शुभे पितरमस्य मूर्धन मम जनिरक्षन्त समुद्रे तत वितिष्ठे भुवनानु विश्वता मुं दं वर्ष्णपस्पिशामि। अहमेव वातैव प्रभं मारभमाना भुवनानि विश्वा परो दिवा परो एना पृथिव्यै तावती महिना संग बभूव। इति श्री श्री ऋग्वेदोक्तं देवी सूक्तं समाप्तम्। ओं ह्रीं क्लीं श्रीं क्रीं क्रीं चंडिका देवी शापानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओं श्रीं क्लीं ह्रीं चंडिका उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। মশাই শুনুন 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 একটা কথা আপনাদেরকে খুব ভালো করে বুঝিয়ে বলে দিয়ে যাই। আরে মশাই মানে বুঝুন আর না বুঝুন, মানে আপনাদের বোঝার কোনো প্রয়োজন নাই। আগুনে হাত দিলে হাতটা পুড়ে যাবে, বাচ্চা ছেলে হাত দিলেও পুড়বে, বুড়ো মানুষ হাত দিলেও পুড়বে, এই হচ্ছে মূল কথা। আপনারা বাড়িতে একটু করে চণ্ডী পাঠ করাবেন। এই মহামারী, তারপরে বাড়িতে অশান্তি কলহ, হঠাৎ হঠাৎ কোনো বিপদ আপদ, এই যে সমস্ত সব আমাদের নানা রকম পাপ থেকে উদ্ভূত হচ্ছে, তা এগুলো বাড়িতে উত্তম ব্রাহ্মণ এনে, উত্তম ব্রাহ্মণ কেন বললাম, যে ব্রাহ্মণের কি কি গুণ থাকতে হবে চণ্ডী পাঠ করতে গেলে। চণ্ডী পাঠ সবচাইতে ভালো হয় যে পুস্তক না দেখে তিনি অনর্গল মুখে ব্যক্ত করে যাবেন। সেরকম ক্ষমতা সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি পান সেটা খুবই ভালো, নচেত গ্রন্থ দেখেই পাঠ করবে। সদাচারী জিতেন্দ্রিয়, যার উচ্চারণগুলি শুদ্ধ আছে, শুদ্ধ বাচন ক্ষমতা আছে, সেই রকম ধারা ব্রাহ্মণই হচ্ছেন চণ্ডী পাঠের শ্রেয়। তবে এইবার আপনারা যেটা ভালো বুঝবেন করবেন, এবং চণ্ডীকে মান সম্মান শ্রদ্ধা ভক্তি এগুলো করবেন। গীতারই সমগোত্রীয় জিনিস হচ্ছে এই চণ্ডী। গীতাতেও যেমন পাপ স্খলন ক্ষমতা ভগবান অর্পণ করেছেন, চণ্ডীতেও তেমনি সমস্ত দেবতাদের অংশ এবং দেবতাদের শক্তি নিয়োজিত আছে জানবেন। অতএব এর একটা বিরাট দাহিকা শক্তি রয়েছে। আপনারা কৃপা করে এই চণ্ডী শ্রবণ করবেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল।